Hey, U plus divided dy equal to u plus 1 divided by root over of 3 u square plus 6 u plus 5 du. तो साइड में इंटीग्रेशन करो और ये इंटीग्रेशन कोन हबो ऊपर अछि लिनियर इक्वेशन डिनोमिनेटर रे अछि कोन क्वाड्रेटिक कोन हबो ए कोन हबो हम सब साइड में पढ़ केले ना ये सब पढ़ा ऊपर डेरिवेटिव करो पूरा स्टिक कोन 6 plus 6 লেখাবে কোশ্চেন লেখাবে তো জানি তো সব জানি তো ভুল করতে হবে করিবা 3u square plus 6u plus 5 equal to কত না b square নেবে এই এখানে এটা কোন 6u plus 6 3u equal to 2c 15 6 common নেবে কত u plus 1 du equal to 2t 15 u plus 1 du equal to 1 by 3 t 50 সেটা করতে পারবে হোয়াইট তো না হবে এই পার্টিশন করবে এই কমলা এই এই বুঝি যা তো প্রভু अब मुझे देखा मुझे पूछना ना
এই এটা যে দেখলো তুমি বুঝি পারো না রে বুঝি পারো না জি হ্যাঁ ওয়াই ওয়াই এর সামনে বড় হবে ওই কথা বলতে হবে এটা করে মাইনাস করবে ইউজ মাইনাস করবে এটা ক্লাসে পড়ে পড়ো না এক্সেল দেখা গেল নাকি এটা কি সিস্টেম দেখা হবে হবে দেখো বুঝে নই বুঝি পাইলু কোন বুঝির কইলু হবে কোন বুঝির কইলু কে এতু বাইরে বুঝে নি দেখো হেডিং দেখো देखो linear differential equation देखो linear differential equation ए देखला समझते देखो linear differential equation हेडिंग दियो linear differential equation linear माने कोन differential equation नो हाईएस्ट जो डिग्री हेतिबो से केते हेतिबो 1 देखो linear differential equation देखो linear differential equation is of the form linear differential equation is of the form last bit लिखो dy by dx plus py equal to q ठीक है कमा देके लिखो where देखो ना এটা কমা দেকে লিখো where p and q where p and q are function of x are function of x ले जो p और q लिखा है से कोन function of x है जीरो चलो देखो आ गोटे कोन आ गोटे कोन फॉर्म से लिखो dx by dy इथिला कोन dy by dx इथिला कोन dx by dy equal to l into x equal to m dx by dy plus l into x equal to m where l and m where l and m are function of y are function of y that's all we call integrating factor integrating factor integrating factor देखि देबी हला जते बेले एई बेले फॉर्म थिला बी टाइप जोटा देखि हला एई बेले फॉर्म थिले तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर गोटे बारियो एई बेले फॉर्म थिले तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलगा बारियो अलगा कोन फार्मूला का ई खाली रहबो x रे ई रहबो कोन रे y रे हेले को बी टाइप रो एमपी नॉट के दिन मारी लिखि दो ना बी टाइप देखि देखो हला तो बी टाइप है हला ये जो बी टाइप में रहला तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला कोन देखो देखो integrating factor integrating factor
I dot A भी लिखी परियो हरा I dot A equal to e to the power integration p dx e to the power integration ଦେଖିଲ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ p ଟା ଆମର ଏଠି ଥିଲା ଏଟା କୋଉଥିରେ ଥିଲା x ଥିଲା ନା ନାଇଁ p ଟା କୋଉଥିରେ ଥିଲା ନାଇଁ ଏଟା with respect to x ରେ ଥିଲା ବୁଝୁଛ ନା ତାহଲେ integrating factor ପାଇଲା ପରେ ତଳୁ ଦେଖ hence required solution is hence required solution is hence required solution is ଦେଖିଲ ଦେଖ e to the power p dx into integration dy ହେଲା e to the power integration of p dx into integration of dy equal to integration u into e to the power integration p dx ମୁଁ ଏଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ତମ ପଚାରିବନି ଆଉ କଣ କେମିତି ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ସେଟା ପଚାରିଲେ ଆଉ ତମକୁ କହିଲେ ନା ସରିବ ନାହିଁ ତ ଜାଣିଥାଅ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ତମ ହାयर ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ତ କହିଲି ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ହାयर ପଢିବ ଏଟା କହିଲେ ସରିବ ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଅଛି ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତମର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନାହିଁ କି ଦେଖ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ତମର ଯେହେତୁ ସେଗୁଡା ନାହିଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅ ତାହେଲେ ତଳକୁ ସିମ୍ପଲ ଦେଖିଦିଅ इंटीग्रेशन dy केता हो y into e to the power এগুলো এগুলো লিখি দেখো e to the power integration pdx এটা কোন হলো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা তাহলে y into লিখি দেই কোন ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু q into ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আর ইন্টিগ্রেশন এগুলা কোন তাহলে এটা আমার কোন সলিউশন র ফর্মুলাটা তাহলে যে লেখা আছে হ্যাঁ দেন সেকেন্ড বিট রে দেখো যেতବେଳେ কোন এই ভଳିଆ ফর্ম ଥିବ dx dy plus l into x equal to কোন m এই ফর্ম ରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାର ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর লেখো i dot f equal to e to the power l dy e to the power integration l dy এটা আমার কোথায় ଥିଲା ফাংশন অফ y রে ଥିଲା সেটাই ইন্টিগ্রেশন করা হইলা with respect to y তাহলে তখন লিখো hence the required solution is hence the required solution is x into e to the power integration l dy which is equal to लिखो integration और m into e to the power integration l dy d अब दैट इज लाइक लिख दियो x into integrating factor equal to m into integrating factor লেখা যাচ্ছে তবে লিনিয়ার ইকুয়েশন আইডেন্টিফাই করতে জন্য করতে পারিও ହେଲା হবো তো এই দুটা এই ভଳିଆ ফর্মে দিব সরলা লেখা সরলা হ্যাঁ দেখো কোশ্চেন লেখা হবে দেখো solve 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x square dy by dx equal to 0 1 plus x squ
plus 2xy minus x cube equal to 0. ଆମର କଣ ଦରକାର ଯୋଉ ଲିନିୟର ଆମେ ଇକ୍वेସନ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଆମର dy by dx होता है ତା ସହିତ ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଆମର ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ନା ସବୁଥିରେ ହାଁ ଡିଭାଇଡ ଯଦି ସବୁଥିରେ କରିଦେବି ତାହେଲେ କଣ ହବ dy by dx plus 2x divided by 1 plus x square do by ରହିଲା minus x cube divided by 1 plus x square equal to 0. That is like dy by dx plus 2x divided by 1 plus x square y equal to x cube divided by 1 plus x square देखिलो ଏବେ ରହିଲା এই ଫର୍ମ ରେ dy by dx plus p into x equal to q p ଆଉ q ରହିବ କଣ फंक्शन ऑफ x देखिलो p ଆଉ q ରହିଲା କୋଉଥିରେ फंक्शन ऑफ x ରେ ରହିଲା ନା नाही ତାହେଲେ ଆମର କଣ କରିବା ପରେ ଆରେ ୟା ପରେ କଣ କରିବ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन बोला हमरो e टू द पावर इंटीग्रेशन कौन dx 2x divided by 1 plus x square dx करो यार इंटीग्रेशन करो यदि लिखी ता पर इंटीग्रेशन करके को कौन रहा ए इंटीग्रेशन देखि के कोई परिबे ना कोई परिबे एठी बोल देई कहयोनी कोन हो अरे यार खाली इंटीग्रेशन को ई टू द पावर यार इंटीग्रेशन को ln 1 plus x square कोन भाई जेते बेले तमर एई भलिया फॉर्म रे दिबो कोन इंटीग्रेशन f dash x डिवाइडेड बाय f of x dx ताले यार कोन हो फॉर्मूला ln f of x कोइ देना नहीं एटा कोइनी जेते बेले डिनोमिनेटर रे थिबो कोन ए ऊपर थिबो कोन तार डेरिवेटिव तार इंटीग्रेशन कोन हिजो ln f of x plus c তাহলে ये रहला कोन f of x বলতে তার ডেরিভেটিভ উপরে আছে না নাই তা তুমি যদি এই ফর্মুলা মনে ন রাখি পারতো তাহলে 1 plus x square equal to 3 লিখো জানি হচ্ছে না নাই তাহলে এগুলা কোন 2x dx এইগুলো কেতে dt তাহলে নিউমারেটর রে আছে 2x dx 2x dx জায়গায় আমার কেতে পড়বে যা dt ডিভাইডেড বাই কোন রইব dt তাহলে ইন্টিগ্রেশন dt বাই t কোন হইব ln t ln t हो তাহলে t জায়গায় কোন লগাই দাও 1 plus x square और এটা তুমি যদি এই ফর্মুলাটা মনে রাখো এটা ডাইরেক্ট লিখলে কিছু অসুবিধা নাই কে মার্ক কাটবে না বুঝলে তাহলে কোন হলো e টু দি পাওয়ার ln 1 plus x square plus c रखिया दरकार है ହେଲା लास्ट को सॉल्यूशन रे लास्ट को ଗୋଟେ plus c रखी ହେଲା इंटीग्रेटिंग फैक्टर रे plus c लिखिया दरकार नाही ठीक ଅଛି तब e टू द पावर ln कोन कैंसिल हो जाना नहीं e ଆଉ ln कैंसिल हो तो तब ରହିବ कोन ଆଉ 1 plus x square তাহলে আমি পাই গলে इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते 1 plus x square তাহলে আমি এটা কোন হবে देखो hence the required solution is देखा जामनी तो hence the required solution is देखिलो कोन दिला जेते एटा को फॉर्म में रहला जो फास्ट जो दीटा फॉर्म है एटा को फॉर्म में रहला फास्ट फॉर्म तार सॉल्यूशन कोन दिला y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो फॉर्मूला रे लिख दाला जेतो पर्यंत मने न होई लिख दियो हला तापर रहले कोन ताले y into कोन हेला 1 plus x square তারপরে इंटीग्रेशन কি হচ্ছে আমার কেতে x cube ডিভাইডেড বাই কেতে 1 plus x square into इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते हला हमरो 1 plus x square ये होला कोन dx कैंसिल आउट हो जिवो ए दिटा कैंसिल आउट हो तो इंटीग्रेशन x cube dx केते हो x to the power 4 this is the required solution जानिए रे जानिए जे ना आउथरे कहि कोड बुझि पाइलनि कि को प्रोसीजर जानि पाइल कोन
प्रथमे आइडेंटिफाई करबा हमर कोन जे दीटा फॉर्म रहला को फॉर्म रे अछि तापर हमर कोन करिवो dy by dx plus y equal to q ए फॉर्म काढिबो ता कोन जदि dx by dy थिबो इट इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन थिबो इनटू गोटे x थिबो इक्वल टू कोन इन टर्म्स ऑफ y रो फंक्शन थिबो बुझियो ना नै तापर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर काढिबो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर कोन आसीबा सॉल्यूशन को आसीबो जानि हो ना नै लिख देबा ए देखा सरला प्लस x स्क्वायर केमिति होला e टू द पावर नहीं e टू द पावर ln x ले ए भाई केता हो e टू द पावर मन करो ln x केता लिखियो एक मिनट पहले तो তাহলে কি কোন e टू द पावर ln 1 plus x স্কয়ার আছে और e और ln কি রহিব কেতে 1 plus x জানি না দেখা তো সমস্ত র হ্যাঁ দেখা আর কোশ্চেন লেখো দেখো 1 plus y square dx plus x dy equal to tan inverse pi dy ହେଲା ତାକୁ सॉल्व करी को हमर फास्ट जो दीटा फॉर्म को फॉर्म रे हम तमे आनी पारी आनी माने यही फॉर्म रे आनु था किंतु कोन ताको हम सॉल्व करि पारुथिया दरकार बुझियो ना नै आइदर dx by dy रे रहउथि न dy by dx कोडा रहला हमर हो समझि और चलुनी गपु तो खाली कोन बसी कि आगे चेष्टा तो करो न हो दिया dx by dy by dx कना होनी अरे dy by dx कना हो कि ना होनी होनी dx by dy फॉर्मूला आसीला देखो y को y को नहीं दिबी 1 plus y स्क्वायर रहला dx रहला इतो dy एटी dy एटा से पड़ो नहीं जाउची हे गला कोन tan इनवर्स y dy minus x dy इतो कॉमन नहीं गले dy केता हिजबो tan इनवर्स y minus x dy एरा नहीं তাহলে এই যে ফর্ম রইলা এবে দেখো এই যে রইলা দেখো এই কোন মু dx by dy করি পারবি dy by dx দিটা আমি করি পারবি না নাই যদি আমি করিয়া কোন dy by dx দেখো তাহলে dy by dx যদি দেখি কোন এই dx এর তলতে আছে এই কোন কে তলতে এরা নাই তাহলে dy by dx কিতা হবে কইলে দেখো 1 plus y square divided by কোন হইলা tan inverse y minus x দেখো dy by dx যদি করলি তাহলে আমি মতে আনিয়া পড়িও কোন ফর্মে dy by dx plus py ইকুয়াল টু কোন q ফর্মে আনিয়া পড়িও মানে p টা রইবা ইন টার্মস অফ x রে ইনটু গোটে হতো y পুনি এ x রইতো ইন টার্মস অফ x তেলা এইবা আছে কি হে পারিবা এই বড়িয়া এই ফর্ম কা আসি পারিও কি ইয়ে আসি পারিও নাই যেতি ভাই আমরা মানে কোন dx by dy মানে dy টা क्या फॉर्म आनियो देखिया তাহলে dx by dy এগলা ये गला देखो कोन tan इनवर्स y minus x divided by 1 plus y square काय होला अब आप सेपरेट करो tan इनवर्स
tan inverse y divided by 1 plus y square minus x divided by 1 plus y square हमर ए जो सेकंड फॉर्म रा dx by dy दिले ता फॉर्म लगा मी दिया dx by dy plus l into x plus what थो m अरे l ता थिबो in terms of y रे into जो गोटे x तो इटा प्लस इटा ताले इटा एपुड गाणी आली ये कोन इटा देखलो dx divided by dy plus x divided by 1 plus y square equal to tan inverse y divided by कोन रहला 1 plus दिलो से फॉर्म में हे गला से फॉर्म हला ना हलानी ताले एबे कोन करिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला को l d y তাহলে e টু দি পাওয়ার l এর ভ্যালু কত আমারো x নুয়ে 1 by 1 plus y square dy ফর্মুলা কোন আর इंटीग्रेशन dy divided by 1 plus y square কত হবে tan inverse রাখো এতিকি রহিব না কোন হই করিব এবে রেন্ডো इंटीग्रेशन তাহলে যে কোন জেনারেল সলিউশন লেখো ঠিক আছে তোমরা লেখো না hence the required solution is x into integrating factor देखो सेठी रोदला कोन y into integrating factor एटा हो कोन x into integrating factor equal to integration कोन रोदला एटा m into integrating factor b y अब ये गला देखो कोन x into e to the power tan inverse y equal to m केटा हमर अछि tan inverse y divided by 1 plus y square into e to the power tan inverse y dy আর इंटीग्रेशन হবে না হবে আর ইয়ার इंटीग्रेशन কই পারিবো হবনি নে যা tan inverse y equal to কেতে হবে t নে যা আর ये গলা 1 by 1 plus y square dy equal to जो केते 50 अरे tan inverse y ର डेरिवेटिव केते 1 by 1 plus y square dy তাহলে আমরা দেখিলো কোন হইতো এই যে tan inverse y जो দিলো তা দাঁড়া কেতে পুট করিয়া কি পুট করিয়া আর जो রহিলা আমার dy divided by 1 plus y square তা দাঁড়া কেতে পুট করবা 50 তাহলে দেখিলো এইগুলো ফর্ম কাছে দিব t into e to the power t dt আরে এইগুলো ফর্ম কাছে না নাই देखो ये जरा t पड़ला t पड़ला t into e to the power t আর এই হলো dy divided by 1 plus y square তা দাঁড়া কেতে পড়ি গলা 50 তাহলে একভাবে বাই পার্টস করে কোয়ান্ট সার্কিট দেবা इंटीग्रेशन 3 into the power 3 को बाय पार्ट्स रे इंटीग्रेशन करो आंसर को itu kan planning bos lain di proses kan ini katia apa plus di apa ya katia apa plus ini jadi divide itu dua ए सरेला समस्या कोन ए जाने कि या पर करजो तापर कोन कहलियो सुबिलानी का
इंटीग्रेशन कर लो बाईपास हो गई करो ये लिखा जाता है समझ तो बार क्वेश्चन लिखो अभी देखा जल्दी देखो x log x dy by dx plus y equal to 2 log x जल्दी सारे बार तो ये स्पीड करेगा सारे बार टोटल तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब आधा कट ये क्या होगा আর কোয়েশ্চেন তো আধা ঘন্টা পড়ে না মনে তো মার দিতে হবে কই দি আমি এই জলদি করুন এটা इंटीग्रेशन करते छाड़ दे अभी से रही कौन तुम इंटीग्रेशन बाई पास पढ़ी ना पढ़ी न ना नहीं इंटीग्रेशन बाई पास कला ना कलनी कर तू छाड़ी देले इंटीग्रेशन t dt कर डी करछ हां ए तू करछ ना नहीं करछ करो एटा जल्दी करो এই এলাটা আমি তো কোশ্চেন यार बस कर ली भाई देखा ना अब भाई और एटा एटा ना এখন কোডা আরে এটা স্যার এই बराबर dy by dx तो dy by dx এর যা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে না কোন সব ধরনের ডিভাইড হইব তাহলে এখন হলো 1 by x log x into y equal to 2 log x divided by x log x log x कैंसिल हो गला তাহলে আর কোন দেখো dy by dx plus 1 by x log x y equal to 2 by x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन फॉर्मूला को अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन कहथिली e टू द पावर इंटीग्रेशन कौन b dx अरे कौन जो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 by x log x তাহলে কौन ये इंटीग्रेशन करो अरे इंटीग्रेशन 1 by x log x dx इंटीग्रेशन करो ধরো বলেন
ଏଟା କଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଣ କଣ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଣ କରୁଛି କହିଲୁ log x equal to କଣ log x equal to ହେଲା t ତା ଡେରିଭେଟିভ କର 1 by x dx equal to ହେଲା କେତେ dt अरे ठीक है यार बुझाई देखो log x ଯଦି t पुट करिया कोन ता डेरिवेटिव हे कोन 1 by x dx हे होला कोन dt ताले e टू द पावर इंटीग्रेशन log x रे t पुट करिवा 1 by x dx रे कोन हिजो dt डिवाइडेड बाय t हे होला e टू द पावर ln t ताले ln आ कटि जेबो रहइबो कोन t रहला t इक्वल केते हमर t which is equal to log x ताले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर केते आसिला log x तापर से सॉल्यूशन को हला ताले रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कोन हो हमर 5 log x ए आई ओपन दे 5 log x equal to कोन हमर जोटा रहला q 2 by x log x log x divided by x होला dx इन log x पुण्य जा कोन 3 नै गले मोर कोन हिजो 1 by x dx equal to हिजो केते dt ताले 2 into integration log x हेगला t 1 by x dx हेगला कोन dt हेला 2 into t square divided by 2 plus 3 2 2 कैंसिल हेगला रहला कोन t square plus 3 ताले t रे वैल्यू हमर केते log x ये जो log x रो होल स्क्वायर ताको log x रो स्क्वायर के करबो नाही बुझला log x रो होल स्क्वायर log x स्क्वायर अलग log x रो होल स्क्वायर अलग केबा ठीक है जल्दी ए बुझियो जना बुझियो नहीं रे यार जोटी बुझी जदी न पारो तो को आउ करे तीन थरा खंडे 50 सेकंड लो तापर तार डाउट बारे कर लेखा सर समझदार लेखो केड़ी लेखो देखो homogeneous differential equation homogeneous differential equation देखो a differential equation is of the form a differential equation is of the form dy by dx equal to f of xy divided by g of xy माने फंक्शन दा ऊपर थिबो कोन x y मिसिक थिबो माने कोन ओडे इम्प्लिसिट फंक्शन थिबो ई ओडे इम्प्लिसिट फंक्शन थिबो आ ई ओडे कोन इम्प्लिसिट फंक्शन थिबो आ दा कोन हम लिनियर को कन्वर्ट करि पारू नथिबो ता सहित कोन होमोजेनियस माने कोन हला ए जो फंक्शन भितरे जेतिटा टर्म रहला कोन f of x डिवाइडेड बाय टोटल जो टर्म ता रहला यार भितरे जेतिटा टर्म रहइबो
ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ପାୱାର କଣ ହେଇଥିବ ସେम ହେଇଥିବ ସେମ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ପାୱାର କଣ ହେଇଥିବ ସେମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଇକ୍वेशन ତା ତଳ ଲେଖି ସାଇड ଲେଖି ଦो କମା ଦେଇକି ଲେଖ where f and g where f and g are two homogeneous function of x and y where f and g are two homogeneous function of x and y homogeneous function ଯେତେବେଳେ ଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ କଣ କରିବ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖ putting y equal to bx ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଆଡେ homogeneous equation ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ y equal to bx ପୁଟ୍ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ v ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଣ ହେଇଥିବ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବୁଝିଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ dy by dx ଯଦି କରିବା ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି dy by dx ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କଣ with respect to x ରେ ଡେରିଭେଟିভ କରିବା ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ dy by dx equal to v into derivative of x କେତେ v into derivative of x plus x into derivative of v v ଟା যেহেতୁ ভ্যারিয়েবল ସେ ସେମିତି dv by dx ଆକାରରେ ରହିବ ତ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ dy by dx ଏଟା ଆମେ ଏଟା ପଢାଇ ଦେଲା କି अरे y equal to bx को जो पढ़ाई देला पढ़ाई देला पढ़ा पढ़ाई y equal to bx को पढ़ाया भाई पढ़ाई तो देखो गोटे कन्वर्ट करिया होतिला लिनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करिया होतिला x y equal to v मिलाई देला एटी भी v टा कोन कराई देला वेरिएबल लिया जाईतिला अरे मन पइला देखो ये लिख दिया इधर लिख दिया ना हमें dy by dx कितना पाइले v plus x into dv by ए देखो जल्दी बाबा नहीं यार तब फुल को ना कर देगा v plus x into dv by dx equal to f of x comma dx divided by तापर ये वेरिएबल से वेरिएबल है सॉल्व हो ए जेती बता देखो तापर हमें सोचनी पड़ेगा देखला ए देखला समझते देखो और क्वेश्चन देखो x square plus y square dx minus 2xy dy equal to 0 ए देखो यार dy by dx फॉर्मूला x square plus y square हैला dx equal to हैला 2xy dy ताने कोन dy by dx माने एटा कोन dx से पडु जिवो ताले dy by dx एटा तो देखलो x square plus y square divided by 2xy देखो ये जो इक्वेशन टा रहला ये हैला कोन f of x y हैला कोन g of x देखो होमोजेनियस अछि काने एटी पावर 2 अछि एटी पावर 2 एटी x रो 1 y रो 1 ताले मिसिया केते होला 2 ताले सब वेरिएबल रो पावर हमर कोन सेम अछि सेमति पई ए कोटे कोन होमोजेनियस इक्वेशन जदी होमोजेनियस इक्वेशन थिबो ताले कोन कहिबा y equal to vx ताले y equal to vx पुट करले तबे डेरिवेटिव करियो कोथे विथ रिस्पेक्ट टू x रे ताले dy by dx इक्वल टू जो कोन v plus x into dv by dx एटा खाली v को में लेते जान पालो ना v into डेरिवेटिव ऑफ x हेला बा अब dy by dx ताले पुट कर दियो v plus x dv by dx ठीक लिखुछ ना भूल लिखुछ ताले हमर x स्क्वायर y स्क्वायर केते पड़िबो
y इक्वल टू क्या है x ये वाला v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into x into v x dx अब देखो 1 plus v square whole into ये वाला क्या है x square divided by 2v x square देख लो ठीक है कि पूरे x square कॉमन है कैंसिल पूर्ण जाने विचार करो एक बार तो जान गए এটা জানি পাবি y equal to vx বলা ডেরিভেটিভ वाला dy by dx equal to v डेरिवेटिव ऑफ x কে দেই 1 v into 1 है plus x into डेरिवेटिव ऑफ তাহলে dy by dx ডেরিভেটিভ কইলে না নাই তাহলে এই জায়গায় সাবস্টিটিউট করিয়া তাহলে v plus x dy by dx তাহলে dx স্কয়ার রইলা y জায়গায় কোন পকায়া dx না নাই আরে y জায়গায় dx পড়িব তো তাহলে x স্কয়ার plus v স্কয়ার x স্কয়ার হইলা ডিভাইডেড বাই 2x y इक्वल टू কেতে bx তারপরে এটি উপরে x স্কয়ার কমন হয়ে গেলে উপরে হলো কোন 1 প্লাস b স্কয়ার হোল ইনটু x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু b ইনটু x ইনটু x কেতে গেল x স্কয়ার ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তারপর হলো দেখো কোন হবে x dv বাই dx x dv বাই dx তাহলে 1 প্লাস b স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2v মাইনাস v তো v ইকুয়াল টু সবগুলা কোন v টার্ম রইলা না ସେଥିପାଇଁ ଭିଟା ତ ପୁରା ଆଣିଲେ ଏଠି एलसीएम ନେଇ ଗଲେ 2v ନେଇ ଗଲେ एलसीएम कोन हो देखो 1 v स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर ठीक लिखी छी अरे ठीक लिखाई तो अब बोल लगाई अरे ये कोन 1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v तापर कोन करियो वेरिएबल से एक टर्म सब गोटे पट को आ कोन v रो जति टर्म होला से सब गोटे पट তাহলে কোন এটা দেখো v এপরে ডিগ্রি টা উপরে আছে তাহলে এই যে যেটি সব v রে টার্ম রইলা সে কোন আসিব এপটু আসিব তাহলে দেখো কোন হচ্ছে v এপটু আসলে কোন হইছে 2v ডিভাইডেড বাই কোন হবে আরে 2v ডিভাইডেড এই এপটু কোন উঠছিব না নাই 2v ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস 1 minus v square into dv equal to এই যে x dx এপটু আসিব তাহলে dx টা তଳେ যেপটু আসলে কোন হইব এপটু আসিব এগুলা তারপরে কোন করিব ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড integrating both side তারপরে इंटीग्रेशन देखो यारे 2v divided by 1 minus v square dv equal to integration dx by x তাহলে দেখো 1 minus v square এর ডেরিভেটিভ উপরে আছে তাহলে ওটা মাইনাস হলা এই না নাই তাহলে এই যে মাইনাস এটা ওটা কমন নেই বাইরে নেই যাবে তো মাইনাস যদি কমন নেই যাওয়া কোন হবে দেখো 2v divided by v square minus 1 এগুলা dv equal to integration dx divided by কোন x নাই জানিলো এই ডিনোমিনেটর রে 1 minus v square जो আছে সেটা ওটা মাইনাস কমন হয়ে গেলে কাহা হবে এই গেল কোন v square minus 1 equal to গেল কোন dx by x তারপরে এই যে রইলা ইন্টিগ্রেশন 2v divided by v square minus 1 ডিনোমিনেটর র ডেরিভেটিভ উপরে আছে না নাই নিউমারেটর রে তাহলে এটা কোন হইব এলে v square minus 1 equal to এর ইন্টিগ্রেশন কোন হবে এলে x तो प्लस ये तो ना इवेंट से लिख रहा हूं हमें ना आगे से दिया हुआ है ना अरे इवेंट से तो कांस्टेंट ना नहीं और तेरा जो कांस्टेंट है इवेंट से लिख दे लिया इवेंट से लिख रहा हूं काटिए उधर सीख जाओ वाला ना खाली से लिख लो जो सीधा है ना सॉल्यूशन लिख खाली से लिखो इवेंट से लिखो इवेंट से लिख लो अब साइड रे কোডগো এইটা না এইটা এইটা এই যে বুঝিছো এটা কেমনে দেলা এইটা বুঝিলো তো রইলা x dv by dx equal to কেতে ହେଲା 1 minus v square by 2v এরা নাই এইটা আমি কোন করিয়া ভ্যারিয়েবল সেপারেবল ভ্যারিয়েবল কাটিবা ভ্যারিয়েবল সেপারেবল কোন কোন আমরা মনে করো y রে দিলা ସବୁটার y রে আর x সব আলাদা আলাদা করে এটি v আর x আছে তাহলে v को আলাদা করিয়া x को আলাদা করিয়া তাহলে এই রইলা v টার্ম আর উপরে এটি রইলা উপরে রইলা dv এরা নাই এই dv যদি উপরে আছে এপটু কানিয়া যাও dv টা এটি রইলো একটু এপটু নেওয়া পড়িব এরা নাই ये যদি এপটু আসি ওই ওটি যাবে না এইগুলা 2v divided by 1 minus v square dv
अब रहला जो x डिवाइडेड बाय dx होतला एपटू आसला रे कोन आइयो dx रा कुछ पड़ेबा x कोन आसीबा एरा नै तो dx बाय x हला जानिला नै तापर सॉल्यूशन पाए हम कोन करथले बोथ साइड रे इंटीग्रेशन ये गला 2b डिवाइडेड बाय 1 b स्क्वायर db इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x তাহলে দেখো ডিনোমিনেটর ডেরিভেটিভটা উপরে আছে না নাই তাহলে ওটা মাইনাস টা দরকার এর ডেরিভেটিভ কোন হবে -2b যদি এর মাইনাস কমন নেই এর বাহির কানি আরি তাহলে এর ডেরিভেটিভ তো উপরে আসবে না নাই তাহলে মাইনাস টা এই ডিনোমিনেটর কো কমন নেই যাইছি সে মাইনাস আসলা পরে এই কোন হইলা b স্কয়ার মাইনাস 1 তাহলে এই যে b স্কয়ার মাইনাস 1 হলো তার ডেরিভেটিভ কেতে 2b তাহলে উপরে আছে সেয়া তাহলে তার ইন্টিগ্রেশন কোন হইলো মাইনাস টা বাহির হইলা ln b স্কয়ার মাইনাস 1 জানি হচ্ছে না জানি হনি ইকুয়াল টু হলো কোন ln x প্লাস ln c জানি না ln c লিখো না খালি c লিখো যদি কিছু অসুবিধা নেই যদি খালি c লিখো তারপরে b জায়গায় কোন কোন পকেও y বাই x প্লাস 2 অন্য করে কি ହେଲା b জায়গায় y প্লাস x পকেইব কারণ না আমার কোশ্চেন x আর y এর ଅଛି পুଣି তো কনভার্ଟ କରିବା কোଠି ইন্টিগ্রেশন ରେ যেতে সবস্টিটিউট করতে হবে পুরো লাস্ট কনভার্ট করতে হবে না নাই সেগুলো देखे देख देखो बेटा ठीक है पूरा करने सब मिस गला और पढ़ देबो ln a plus ln b ए सबड़ा मन पढ़ू जी ये এটা ফর্ম ln ने देखो আছে यार छोटा फॉर्म का আছে খালি কি তো সাবজেক্ট ফাইল করতে আছে এই এটা দেখো রে কইবনে ln c কোন পাইলে লিখতে না তুমি খালি c লিখতে পারিব কেলা তাহলে v জায়গা পকাইব কেতে আরে v জায়গা কেতে ফুট করিব y বাই এই সরিলা সংস্কার देखो मुझे लास्ट लाइन টা খালি তো কাটি ওড়িয়ে এই ইয়ার পর লাইনটা মতে কাটি होला এই মাইনাস ln v স্কয়ার মাইনাস 1 টা সেপট নেছি প্লাস করে দেবে এপটে 0 রইব না সে লাইনটা ডাকছো কোন হবে ln v স্কয়ার মাইনাস 1 প্লাস ln কোন x প্লাস ln c ইকুয়াল টু 0 এ তো তারপরে কোন করছো ln a প্লাস ln b কোন ln a ইনটু b তাহলে এই সব তিনটা কোন প্লাস হয়ে গেছে তাহলে তিনটা কোন মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব ln হেলা b স্কয়ার মাইনাস 1 ইনটু x ইনটু কোন হেলা c ইকুয়াল টু হেলা 0 b স্কয়ার b জায়গায় ভ্যালু পুট कर दिया তাহলে b জায়গায় কেমন হবে y বাই x র হোল স্কয়ার মাইনাস 1 হোল ইনটু cx ইকুয়াল টু ln এ পুট আসলে কোন হইব e to the power 0 equal to 1 এগুলা y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার কেমনে লিখতে জানি পাইলো আরে এই কোন আইলো স্কয়ার ইকুয়াল y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 রইলা তাহলে x স্কয়ার যদি এলসিএম নেই দিবি তাহলে কোন হবে y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার হোল ইনটু এগুলা cx ইকুয়াল টু এগুলা কেতে 1 আমি যদি সেইটি c লিখি কি কোন y by x সেটিকে ছাড়িও চলিব তাକୁ যদি শিখে ফর্ম প্রাইম চলিব এই নিগলা কোন দেব x আর এই কাটি দিই গলি y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ইকুয়াল টু x বাই सही ना कोडा कोन এই এলিমেন্টটা কেমন ছিল এটা কেমন ছিল এই যে এলিমেন্ট বি জায়গা পকেলে বা y বাই x এই লাইনটা বুঝলি এটা বুঝলি এলিমেন্টটা কোড়া গলা আরে x c x হবে তারপরে ইকুয়াল টু এলিমেন্টটা ইকুয়াল টু করে কোন হবে e টু দি পাওয়ার 0 e টু দি 0 কেতে হবে 1 ହେଲା
এবার আরেকটা কোশ্চেন নিচে গেল x plus y dy equal to x minus y dx এটা নিজে করে খাতা দেখা হবে এই গোটে করে কি দিব এটা নিজে করো জলদি x plus y dy equal to x minus y dx আমরা সরি গলা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন না 11 20 हो गया 11 6 हो गया ना देखो होमवर्क भी हुआ ना होमवर्क का 11 8 पूरा कंप्लीट देला ए 11 ये जी कंप्लीट न कर देला तापर 11 बी 1 to 9 11 सी 1 to 8 11 ए सब 2 नंबर को छाड़ी ए समय अभ्यार अछि बाहर पळा पळा पाठ पढे तो इच्छा नै काहे आउ तो क्लास तीनटा बसी तो बढ़िया गप चलती ना 48 पूरा उठा ना क्वेश्चन जाओ तो पूछे आज कोई ना है कि ना डाउट है ଆଉ କୋଉଠି ପାସ୍ କରିବ ନା ମ୍ୟାଥ ରେ ଲାଗି ନା ପାସ୍ କର କେତେ କଲ କେଜାଣି ତାପରେ ସମାଜ କରୁ ପଇସା ଦିଗଳ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ କଥା ଅସଲ କଣ ଭାଇ ବାରେ और ना भाई तो dy by dx तो x minus y divided है कौन हो x plus 1 कौन करियो ता भाई होमोजेनियस अछि ना नहीं होमोजेनियस जब अछि ता कौन करिया y equal to dx पुट करिया तले dy by dx से जो कौन b plus x into dv by dx तले এই जो y ର ভ্যালু dy by dx ভ্যালু এই পুট करो এলা b plus x dv by dx equal to x minus vx divided by x plus dx है नहीं x ऊपर कॉमन ले लो कौन हो 1 minus v divided by x कॉमन ले लो 1 plus v तो कॉमन लगो होमोजेनियस इक्वेशन माने एटा सुंदर के এই যে সলভ কলা পরে এই যে রাইট হ্যান্ড সাইড হেলা ये केबे भी हमर x टर्म रहइबो नाही एथिरे कोन भाई रहइबो कि होमोजेनियस अछि बोली कटि जीवो x ऊपर जेति पावर रहइबो x रो तळे सेति रहइबो बे कटि जीवो x सब हेला खाली v रे ही रहइबो पहला कोन 1 v divided by 1 v
তারপরে এই দুইটাকে এপটু আনিব বুঝি হচ্ছে না x dv by dx equal to এগুলা 1 minus b divided by 1 plus b minus b তবে এলসিএম নিয়ে যাও 1 plus b এগুলা 1 minus b minus b minus b স্কয়ার এমনি দেলা জানিলা যে minus b minus b স্কয়ার লিখে জানি পাইলো এলসিএম পড়লা 1 plus b এই যদি মল্টিপ্লাই হবে minus b সহিত কোন হবে minus b minus b স্কয়ার equal to হয়ে গেছে 1 minus 2b minus b square divided by 1 plus b তাহলে কোন দিয়ে ভ্যারিয়েবল সেপারেবল কবে কোন হবে কো 1 plus b divided by 1 minus 2b minus b square dv equal to dx divided by x ହେଲା ତାପରେ both side ର इंटीग्रेशन करिवो इंटीग्रेशन करे तो डिनोमिनेटर से माइनस का कॉमन नहीं जा ହେଲା डिनोमिनेटर रे যদি माइनस कॉमन नहीं ଯିବ कोन হবে देखिलो 1 plus b divided by b square plus 2b minus 1 dv equal to integration dx divided by x अब देखो डिनोमिनेटर रे जहां सेला तार डेरिवेटिव केता हो 2b plus 2 दे दो 2b plus 2 तो 2 कॉमन नहीं गले कोन आसीबो b plus 1 देखो ये b plus 1 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ତ ଖାଲି ନେଇ ଯାଏ कोन करिया ତାହେଲେ ଆମର ଡେରିଭେଟିଭ ଟା कोन ଆସୁଥିଲା ଏଠି ଆରେ ଏର ଡେରିଭେଟିଭ कोन ଆସୁଥିଲା 2b plus 2 ଏଠି ଅଛି कोन ଆମର b plus 1 ତାହେଲେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ कोन ହେବ 1/2 ଗୋଟେ ତଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ कोन 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ कोन ହେଇଯିବ 2b plus 2 divided by ହେଇଗଲା कोन b square plus 2b minus 1 dv integration dx by x तो अब जोड़ा कौन कॉमन नेबा भाई या पे जो सब्स्टिट्यूट करिया से जगह रे हमें कॉमन नेबा बुझियो ना नहीं मु चाहूची मु डायरेक्ट करिया भाई सेति भाई एटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करले सेटा डायरेक्ट तने एटा 1/2 तुम न कले चलियो बुझियो ना नहीं हम जब डायरेक्ट करियो ताले 1/2 को मल्टीप्लाई करिया पड़ियो आ गोटे 2 मल्टीप्लाई करिया पड़ियो हैला ताले ये वाला कोन -1/2 ln v square plus 2b minus 1 equal to ln x plus ln c लागू कैंसिल करियो b जगह रे y by x करियो बुझला ए देखिला कि जल्दी कॉल के बुझी ना पाउ माइनस मूव भी कॉमन ले माइनस कॉमन तो ये यहां पर ये स्क्वायर प्लस 2b माइनस है ना ले हमार लिखा है कर के होबे परिवहन